हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे प्रिंसेस कट ब्लाउज रो फ्रंट पार्ट को आज सिलाई करिबा पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो पूर्व वीडियो रे कटिंग हेइथिला एही ब्लाउज रो आज मु यारो फ्रंट पार्ट रो सिलाई वीडियो आनी छी आ नेक्स्ट एहारो बैक डिजाइन आनीबी वीडियो। तो एठी देखंतो प्रथमे आमे एठी हाथ को सिलाई करिबा। देखो ये हाथ को सिलाई करिकी आउ कपड़ा को आमे पलटी कर नहीं जिबा। देखो मेन कपड़ा तल साइड रे रखिबा तार सीधा साइड टा ऊपर साइड को रहिबो जेमती सेमती करिकी रखिबे कपड़ा को। तापरे या को सिलाई करिकी एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कला परे एठी कट लगेबा काहे कि ना एटा टिके राउंड टाइप रो अछि। देखंतु कट देला परे ए कपड़ा को साइड करिकी अस्त्र कपड़ा ऊपर गोटे सिलाई पकई दबा। तापरे आमर अस्त्र कपड़ा को भीतर साइड को करिकी या को पूरा सिलाई करिबा जेमिति आमर अस्त्र कपड़ा बाहर साइड को देखा न जिवो ताकू ध्यान रे रखिकी एठी हमें सिलाई कर नै जिबा। देखंतु मोहरी साइड आमर फिनिशिंग रे सिलाई पड़ी गला। एबे आमे पूरा हाथ को मेन कपड़ा सहित सिलाई करिकी एठी जॉइंट करिबा। देखंतु एमती करिकी सिलाई करनिबा एमिति ही आ गोटे हाथ को मध्य सिलाई करिबा। यारो एक्स्ट्रा कपड़ा सब को कटिंग कर नै जिबा। देखंतु एटा हमर हाथ बनी गला एमिति ही सिलाई करिबा। आ गोटे हाथ को मध्य यारो एठी मिडिल रे गोटे कट लगाइबा। एबे देखंतु प्रिंसेस कट पार्ट रो आमे एगुडा को एठी सिलाई करिबा। प्रथम एमती रखिबा आमना सामना करिकी तापरे एठी खाली मेन कपड़ा सहित अस्त्र कपड़ा को जॉइंट कर नै जिबा। तो फ्रेंड्स एहारो कटिंग वीडियो जदी आपण माने देखि नाहंती तो एटा 38 साइज रो बोट नेक रे प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग हेइथिला। हमरो कटिंग वीडियो मध्य चैनल रे अछि आपण चाहिले ताको देखि परिबे किबा ए वीडियो रो शेष रे आसी जिवो यार कटिंग वीडियो रो लिंक। तो आपण माने ताको देखि नै जिवे 38 साइज रो प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज। तो आज मु यार फ्रंट पार्ट रो सिलाई आनी छी। नेक्स्ट यार बैक साइड रो डिजाइन गोटे करिबा बोट नेक रे सुंदर डिजाइन रे। देखंतु ए पार्ट को सिलाइला परे तार एक्स्ट्रा कपड़ा सब को कटिंग करिकी ताको फिनिशिंग करिबा। एमिति ही आ गोटे पार्ट को मध्य एठी सिलाई करिबा। एमती देखंतु प्रथमे आमना सामना करिकी रखिबा कपड़ा को। देखंतु गोड़ाटा हमर जेमती प्रॉपर आसीबो ताको साइज रे रखिकी आ एठी सिलाई करिबा। तो देखंतु एठी मु प्रथमे गोड़ा साइड को सिलाई करची। तो एठी चाहिले आपण पेपर पेस्टिंग देकी मध्य गोड़ा को आउ सिलाई करि परिबे। तो एठी मु एमदी ही सिलाई करिकी एठी पलटी कर नै जिवे। आउ आपन को पसंद अनुसार एही एठी पाइपिंग मध्य लगाई परिबे ब्लाउज रे। तो मु सिंपल रे ही एठी कर नउजी ब्लाउज को माने बिना पाइपिंग बिना लेस रे मध्य सुंदर डिजाइन टे रेडी होबो हमरो। देखंतु एठी ता गोड़ा ऊपर पुणी गोटे सिलाई पकई देबा। देखंतु एबे हमें तार चारि साइड को एठी सिलाई कर नै जिबा। देखंतु कपड़ा को साइज करिवा आउ सिलाई कर नै जिबा। एठी हमरो जेमती कपड़ा माने लोचा कचा न हुए ताकू ध्यान रे रखिकी एठी सिलाई कर नै जिबा। देखंतु फ्रेंड्स एटा हमरो सिलाई पड़ी जाईची। एमिति ही आमे आ गोटे पार्ट को मध्य सिलाई करिबा। देखंतु एटा पूरा फिनिशिंग रे तयारी हेई गला। एमिति ही याकू मध्य एठी पलटी कर देकी ताको रेडी कर नै जिबा। तो देखंतु एठी मु दीटा जाको पार्ट को एठी सिलाई कर नै जाईची। एबे हमें जॉइंट करिबा। देखंतु एमती आमना सामना करिकी दी साइड जाको आगो रखि नै जिबा।
କୋଉଟା କୋଉ ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିବ ତାପରେ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାତରେ ଧରିକି ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏଇଠି ସିଲେଇ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ସିଲେଇ କରିବା। ଏଇ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ହିଁ ଆମେ ସିଲେଇ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମର ଏଇ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଯାହା ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ କପଡ଼ା ତାକୁ କଟିଂ କରିକି ଏଇଠି ସେପ୍ ଦେଇନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ବନିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କପଡ଼ାକୁ ଖୋଲିକି ଆଇରନ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଲଗାଇବା ହୁକ୍ ପଟି। ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆପଣ 1.5 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା କଟିଂ କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲଗାଇବା ହୁକ୍ ପଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଳା ସାଇଡ଼କୁ 1/2 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିବେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ରଖିକି ସିଲେଇ କରିବା। ଏଇଠି ପଟିକୁ ସାଇଡ଼ କରିକି ପଟି ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ୟାକୁ ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ହାତରେ ହେମିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପୁରା ଆଉ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ହୁକ୍ ପଟି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଲଗାଇବା ଆଇ ପଟି। ଏଇଠି ଯାହା ବି କପଡ଼ା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସାଇଜ୍ କରିକି କଟିଂ କଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ବି ନେଇଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ମେନ୍ କପଡ଼ା ରଖିକି ଆଉ ଏଠି ସିଲେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଏଇଠି ବି ଗଳା ସାଇଡ଼ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିବା କପଡ଼ା ତାକୁ ଏମିତି ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇକି ଆଉ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ତ ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ଷ୍ଟିଚିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ 2 ସୁତ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ସିଲେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଟାରେ ପଟି ଲଗାଇବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେକୁ ରଖିକି ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବା। ସବୁ ସାଇଡ଼କୁ ଏଇଠି ସମାନ କରିନେଲା ପରେ ଆମେ ପଟି ଲଗାଇବା। ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଟି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଟା 1.5 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 2 ଇଞ୍ଚର ଏମିତି ସିଧା ପଟି କଟିଂ କରିକି ଏଇଠି ରଖିକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଆଇ ଅଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ 1/2 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିବା ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ପଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଲା ପରେ ୟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଭିତରକୁ ମଡ଼ି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ସିଲେଇବା। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1/2 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛାଡ଼ିବା ତାପରେ ସିଲେଇ କରିବା। ପଟି ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ୟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇକି ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ ଆଉ ଏଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ପାର୍ଟର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ସିଲେଇ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏହି ବ୍ଲାଉଜର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ସହିତ ପୁରା ବ୍ଲାଉଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ସୋଲ୍ଡର ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ତାର ହାତ ଜଏଣ୍ଟ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲାଉଜକୁ ଫିଟିଂ କରିବା ଆଉ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।